La messe s'est déroulée à l'esplanade de l'école primaire Tsaka à paroisse cathédrale de Butembo à partir de 9h. Le chrétien catholique au prépare à cette messe qui a réuni tous les évêques de l'archidiocèse de Bukavu. Au cours de cette Eucharistie, Monseigneur François-Xavier Maroï, célébra du jour, a prêché l'amour du prochain sans discrimination. L'archevêque de Bukavu explique que l'amour du Christ doit caractériser chaque chrétien digne pour accompagner le gouvernement à restaurer la paix à l'est de la RDC. Dans sa prédication, il a réconforté les chrétiens de Butembo Béni et leur donné l'assurance qu'ils ne mourront pas malgré cette insécurité. Si Dieu vous a donné les biens, partagez avec les autres, car nous ne sommes pas les mêmes sur cette terre. Mais dans l'amour du Christ, nous devons être égaux. Nous demandons la paix dans notre pays. Et pour que Dieu nous écoute, chacun de nous doit voir s'il aide réellement notre pays. L'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu compte 6 diocèses. Il s'agit du diocèse de Goma, de Bukavu, Kindu, Uvira, Kasongo et le diocèse de Butembo Béni. Nikishiba labda naenda kupatia kidogo naona shiba. Juu tunapaswa kwa jirani na wajirani wazuri. Ukipata mingi usikule wewe mwenyewe, kusudi mwenzako uko nasikia harufu ya matunguru mzuri na kalanga pale. Na kisha na muhimu haiko mzuri. Wewe kama Mungu alikupatia baraka kwa na mingi, fanya mzuri ili kidogo ndio unapata, saidie mwenzako kuliko unapata kidogo. Na ndio tunajenga umoja. Kwa watu wote hawezi kuwa sawa, lakini katika mapendo tunapaswa kuwa sawa. Tunaomba leo amani kwa nchi yetu, na ili Mungu atusikie, kila mmoja ajiangalie aone kama anasaidia kweli, kusudi mumwake au mumwavo anatia amani. Kama ufanyi vile, utakia tu unafanya masala mrefu, so nataka mwende turuhulia ba munyumba ama sala zako zinafalia nini? Ukiomba Mungu amani ingie kwanza ndani mwako na uipeleke katika jamaa yako, katika shirika lako, mahali unaishi, mkazi, uonyeshe kweli kama Mungu amekujalia, umuombe unachokihitaji na nakwambia ukipeleke kwa wengine itakuwa mzuri. Tukifanya nguvu ya ile, bila shaka Paulo yote mtume alitufundisha hayo, tutasikiliwa na Mungu na tutajenga. Si sala tu, inafaa sala isinikizwe na matendo bora, matendo kamilifu. Hapana kulamuka asubuhi unaingia mnyumba ya Mungu unatangia. Tulichagua chef de l'etat miezi 5 hii, aishachaguliwa, hayafanya gouvernement, tumutie msala. Mungu amsaidie, aisha nome premier ministre afanye mbiombio atie gouvernement, tena gouvernement ya watu wazima, hapana wale wa kujitafuta wenyewe. Anawisha hata kwenye anashimama na anajiita gouverneur. Muhewa tu. Kama uko muhewa, uko ndege, uko nini? Haitawezekana. Waongozi, Mungu atupatie waongozi wenye kuwa na dhamiri za kutumika katika mapendo kwa raia, ili nchi iendelee kama inavyofaa. Waingoa waongozi wazima na wenye kupenda raia, wenye kupenda nchi yao, hatuko mwa hii hali yenye tuko leo. Mambo mengi ingebadilika. Tuwatie pia nao katika sala. Na kwa ngazi zote, mara mingi tunashika kidole ule ndio chef de l'etat, bale ba ministre banala Kinshasa, bale ba député tunachagua kisha wanaenda tena kupotelea kule Kinshasa, ba senateur wanapotelea Kinshasa, manani za kambi zote zinaendea Kinshasa.
Kwetu nako si huko watu na kuko vitu tunapaongoza mzuri. Hata wale wa nyumba 10 kama zinakwaga huko nabo ni bashefu, bajiangalie mzuri. Bale ba maselili ba makartier bale bote hapa kwetu Butembo mkubwa ni burgomestre parce que ba gouverneur bako Goma. Baangalie mzuri tunatumika namna gani. Ba soda ba police kama biko hapa ya bakamambini ba ANR ya anajiita ANR na yu hata chinda msemaji kuzulumu ndo bwana wake, kutoa mabaya inamshinda. Wale wote ni waongozi, waingie katika neno la Mungu. Kristo mfufuka awatembelee, wapate nao nguvu ya Roho Mtakatifu, watumwe kutangazia watu wote amani yenye kudumu, sababu Kristo amefufuka. Na katika ile yote ndio tunaweza kusanyika sasa hapa ili tuungane katika Ukaristia takatifu. Tutakomunika labda wengi sana. Kwenye Ukaristia naenda inafaa Kristo akuwa hako. Mwenye alikomunika wowote anapeleka Kristo popote anapopita. Huwezi komunika sasa hivi kisha kesho basi unakuwa mlozi na unakomunikaka. Uko mchawi unakomunikaka. Uko Mungu unakomunikaka. Matenda maovu unakomunikaka. Ukaristia itumike ndani ya kila mmoja wetu ili eklesia ijengwe na nchi ijengwe. Itaonyesha kweli kama tuko wa Kristo na wa Kristo wa eklesia Katolika iliyoundwa na Kristo mwenyewe. Tunatimia leo miaka 2024. Tunaomba Mungu atusaidie, kesho ni jubilei, atutengeneze sisi wote wa Kristo, tufanye jubilei, ndo shangwe, ndo furaha kubwa ya kuwa wa Kristo. Mwenye ajikazi katika njia hiyo hana jubilei mwaka kesho, anadanganya Kristo na anajidanganya mwenyewe. Ibada hii ya leo diosezi zote 6 zinakusanyika hapa Butembo, tufanye ibada pamoja. Hii Ukaristia leo kwa namna pekee ijenge Ukristo wa kweli ndani ya kila yeyote atakayepokea mwili wa Kristo, na ufalme wa Bwana utawale kati yetu leo, kesho, milele na milele. Walichukua Kristo mwilini wao na tunatumaini watakupeleka popote watakapopita, kusudi mambo ya zamani ishe, mambo mapya yaanze hapa kwetu. Na sisi wote tunaozoea ibada hii takatifu tumesikia Kristo mfufuka anataka sisi wote tumtangaze. Alitosha agano la kale, anatuletea agano jipya, na katika agano jipya anataka tuishi umoja wa wana wa Mungu. Mjikaze wa Mungu, tushike ile na tujiendeleshe kama inavyofaa. Ndio tuliosoma hapa kwa Kifaransa tukatumia hakupata wakati ya kuletea katika lugha za kwetu. Tatumika ndio Kiswahili, lakini mudoseze zetu zote wa lugha zingine niseme katika lugha zetu, lakini kama inatuomba sisi wote tujikaze kusikia vizuri maneno yaliyo mle ndani na kuishi kadiri iwezekanavyo, kusudi sisi wenyewe tuwe watumishi wa amani, usalama kwetu, maendeleo kwetu na ujenzi wa taifa zima. Tunatumwa leo anatushika masumbua hatuwezi kuzamazi na bashefu jelita na ministre na depute na senateur na gouverneur
na bameli na mapesa wengine wote wanatoka mtamazi. Msifurahi kuwa na mtetele ya mingi ya kutaka ya wengine, tunaweza fulani la kuambia wanaikuwa na kutetea ni hatari. C'est pas normal kupokea $20 haiko franc congolais. Na mwenzako mwenyepo kufuro mwalimu yuko masomo, mwalimu yuko mtunuzi mwenyepo toka yake kufunga kupata chakula, huo mwachii franc congolais tena mwasra mili haiko mzuri. Tunawaambia pamoja tutumike na pamoja tukule ili tujenge Kongo wa kesho. Tunatuma kuambia wafanyakazi wetu wasiugue wengine, watendee kutaka wengine katika kama na uongozi wetu. Tukijikana kwa ile tunatuweza kusafisha nchi yetu na inakuwa katika nchi nzuri kubwa na tajiri za kusaidia wengine kwa maendeleo wanakuwa nayo lazima. Hapana tena kuashiria wakati tuua usiku na mchana watunyamao kama hakuko watu njapo sisi tunuumwa kufunga na kwa mfano wa Mungu mmoja tu ale uwezo ya kila mmoja aliyemuumba hapa chini ya jua. Na ndugu wapenzi, tunatuma kutangaza Injili duniani kote kwa jumla, nchini kwetu kwa upekee, na hasa hapa kwetu jimbo la Kivu linalokusanyika hapa pamoja na Wakristo walisikia kutenda hili siku ya leo. Bwana atubariki na